Beto zola kubanda culte ya beto ya suka ya bubu yai vendredi le 27 novembre 2020 na nkumbi ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Tolingi kobanda alianga na biso ya tongo ya lelo vendredi le 27 novembre 2020 na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Amen. Amen. Toko telema biso banso pe toko yemba cantique Kintwadi numéro 11. Betoke imbila cantique Kintwadi numéro 11 kanangele nda telama bikange telama. Zulu saimbila kunga yembazi zanzambi sisi samfumu ifwini masumu yedoto nami diseri kutu solanga mle ulusu yena muyani nami diseri kutu solanga mle Kabeno vwanda pe toko bonde la nzambe na biso nzambi tacha beto kena mazulu nzambi ya zola nzambi ya lenvo tata yankenda beto zola futulange matondo tata nzambi samuna zola na lenvo yange kena kumunika bantangu nyonso katikati na beto bani yange ngemesile beto lenvo nzambi ya beto na kutala kilumbu yayi ya bubu yayi vendredi ndene yango tolingi kozongisa yo matonzi ebele tata nzambe na oyo nyonso zali kosalela biso mikolo nyonso nzambe kumisa masanjolama ndene yango nzambe tolingi kopesa liyangani oyo nkolo ete okonza kati na yango ete okamba yango tuadisa culte ya tata nzambi inanga besila beto lenvo na kumona bayange beyonza batata nzambi bisika nyonso bawikele bampate no basili kosangana bisika nyonso bazali ngemenzaba tibayakaki na baisi ya nzenza na betu bayina ke kwaku na kongo tata nzambi
betu kina kulanda kulti ya Kristo do beto zula tinge kuvua bantima ya bayange tolingete nzambe yo konza kati na mitima ya bana na yo nyoso bazali kolanda diyanga ni oyo nkolo ete molimo na yo oyo lobaka batata e konza kati na mitima na biso tata nzambi mpevi yange alongo kuvua bantima ya beto mbatukulu na nsukunu mfumu beto zula tinkembo yange kumonika beto zula tilulendo yange kumonika tata nzambi beto zula timazulu yange kuvanda mwasi Kristo do tuadisa mutili ke luzolo yange pelo lenge tosili kosangana nzambe na tongo alelo mokote kati na biso ko kolobete ya mikoki Seigneur ya kelve na muntu linda tuba tian kile ya longo lemvokila beto tata nzambi ya bitwe kwisa na tadisi yange tata bi kange vinzi kisa kwandi imbi nyonso inagelenda tala na katikati ya beto elembo makila na Yesu Masiya nkolo yako kolongola mabena biso nyonso poete nkolo yozala kati na biso tango ozali kosilisa kolimbisa biso ozali kokambalianga ni oyo yomoko lolenge yolingi kasi lolenge biso tolingi te. Maintenant manifeste-toi puissamment Seigneur pour la seule gloire de ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Na kilokola ya ibankundi la Kristo beto zula kuyamba sana mambo ya nzambe kuzonda ti. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et ni nanzile mambo ya nzambi yai, beto zula pesa mbote na dibundu ya nzambi, bisika nyonso beno kena kulanda kuti yai. De nanzila maloba na nzambe oyo toliko pesa mbote, na balinga mikati na nkolo bazali kolandali yanga ni oyo, bisika nyonso bino bozali. Lingoma na nzambe mbote na bino mbote libunde Yesu Kristo mbocha beno mbote wa façon matonze bele nzamba dzo lokumu boya kama lamu kati na liyanga ni oyo nzamba pambola bino nina yina tata nzambi ne kuyamba beto kati na kiese kuvanda diaka na kiadive tela mange yibila nzambi yange kati na kiese nyonso omono ngena sadiki akunzambi yakuna
nzambi. Kembo. Kembo kwa nzambi tunakayengele. Yeyeye baba ntoto mubatu bazola kana. Na kilokola yai betozola kuwa verset du mois de novembre kena kuzonza mutindu yai mikusonama na mukanda ya Jean chapitre 14 le verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Yisu avova kwa yandi mono inzila yekedika ye moyo muntu kalendi kuiza kwa seko voka mu monoko. Yesu alobi na ye ete ngai na jali njela mpe solo mpe bomoi moto akokoma epai na tata te soko na njela na ngai te. Amen. Amen. Betoke na kufinama na kuwa mambo ya nzambi indele yango to sengi na moko kati na biso ko bondela ete nzambe asunga biso na tango tozali kokota na koyoka maloba na ye. Betuke kusambila tacha beto nzambi ntangu mekulunga ina mameme yange zola kudimba ndinga ya berger ya bau o Yesu Kristo kisilo ngeme kukubama samuna kudikila babana yange Yesu Kristo o tacha beto nzambi yanme kuzokaka inua mambu nyonso mekukatuka nange o Yesu Kristo betu mekuyadisa yana maboko yange Yesu tuadisa na kitezo ngeme kuzola o Yesu Kristo ugumuni na yandi vuika yandi lulendo na bayina ngekuwa mambu ya Yesu Kristo akunata ntomoso na kati ya makanda ya bao bieka mambu ya ilongo muchindu ngemo sekele longo na nkungu ya Yesu tukulomba. Amen. Amen. Ni kuna tekila betu kuwa mambo ya nzambi tike kuyimbila banzimbu zole kati na mayindu yimbila yao kati na mayindu singa menzaba yao velanda hiki banzimbu yake na kuzunza tukabulu kutakane babaluba bosono okuleti mokina mama mimaka yengele monoleti kokila jojo mono nizidi mupisa kulumokisa monoleti kokila jojo mono nizidi mupisa kulumokisa mono kayoteka kutikisa bandugonda jambuko mono gina kulukutula bebe nokonda kekwako kwisi kulukitula sasi kono sikila mumono Yesu kulu kwisi kulukitula sasi kono sikila mumono Yesu kulu moma geti mobanga kwa beno muzisambulu lutoma tombolina kako yelu itula Asigaluna yituka bomba mameti kumama mana kulusanisa Asigaluna yituka bomba mameti kumama Elabu yeti kwenda kuzukunu wada biosono Eno kalukala ni mukabuja bifungulu Eno lukubama Asigola kala bonso tumazo zapikila Beno lukubama Asigola kala bonso tumazo zapikila Elabu yeti kwenda kuzukunu wada biosono Beno kalukala ni mukabuja bifungulu Beno lukubama Asigola kala bonso tumazo zapikila Beno lukubama Asigola
Kilokola yayi beto zola kuwa mambu ya nzambi bika beto sambila nzambi ya moyo nzambi ya nkenda libundu ya ngeme kukuba maibeni bampate no basiliko bongwa ma esili pona koyoka maloba na yo nzambe yaka yo mokolo bakati na mitema na biso nkolo na nzela maloba na yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Mambu na bitike kulongoka mesonama na mukanda ya Ezekiel chapitre 45, le verset 9. Ézéchiel 45, 9. Comme il y a un verset, moi, si lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nkolo Yahweh alobi boye. Bino bakonzi ya Israël, bolekisi penza. Botika konyoko la bato, pe kosala nko. Bolanda makambo ezali na nzela, pe ya bosembo. Botika ko botola bomengo pe mabele ya bato na ngai nkolo yawe moto na tindi bongo. Ebu vevele mfumu yave bulungi di kwa beno lu mfumu za Israeli lu katulan sita ye nkwamusu lu vanga masonga ye malunungu lu yambula nkuba bantu bami mumvuilu zawu buvovele mfumu yave. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Prince qui régnait sur Israël, vous avez vraiment exagéré. Renoncez donc à la violence et à la tyrannie. Conformez-vous au droit et à la justice. Cessez de vous emparer des biens de mon peuple. Je l'ordonne, moi, le Seigneur Dieu. Amen. Amen. Ngudia samu to teme ya semeni ya mutibete na kulanda na bisielu ya nzambi banda mokolo ya lenzi elobi boye les violences domestiques et leurs conséquences dans le cercle familial et l'église. Bobe bwa bokasi na misala okati na mabota mpe eyamba. Na kituba bamvita na bisadi na kati ya inzo na ndandu ya yau na dikanda na dibundu. Bien-aimés, les violences domestiques et leurs conséquences dans le cercle familial et l'église. Les violences domestiques, il s'agit des violences il ne s'agit pas des violences envers nos domestiques, ceux qui travaillent chez nous, non. Mais il s'agit des violences qui se font dans nos foyers, dans nos maisons, envers nos proches, envers nos enfants, envers nos épouses, envers nos maris. Ni ba violence ba mvita ba mambu ina kina kutalana ya ngolo na kati ya ba inzo ya beto ina bitika na kusala na ntadisi ya bampangi. Et il y a beaucoup de sortes de violences. Il y a la violence physique, yina keke talati mbakala kina kubula kete nkuba, yina kente nenda bula babana nkuba papa ke kubula babana ba mambu ya ngolo. Il y a une violence physique. Il y a aussi la violence sexuelle.
yina bakala lenda baka kento na ngolo, yina ba frère lenda violer ba sœur, yina ba mambu kena komunika ya imbi na kati ya ba inzo. Et il y a aussi la violence verbale. Yina kena komunika na nzonzolo. Mama ke finga babana ke zonza babana mambo ngolo, bakala ke zonza mambo ngolo na babana, bakala ke zonza mambo ngolo na kento ke zonza mambo ngolo na bakala, et ba mambo mutindu ina. Et il y a que même le babana qui n'attaque violence dans tes parents. Donc la violence qui est mutindu ina avec ketala na kati ya ba inzo. Il y a que na kele ba impact na kati di bundu, pe na kati na kati ya inza ya muvimba. Ba conséquence ya o kele iki na kati ya cercle familial pe na kati ya bundu. Kana vitu tala ba violence na sia monika. Me di kande me beba. Kana ba kena kuvivre na kati ya violence verbale na kati ya inzo. Me inzo ina ke inzo ya nkuwa musi ya mpasi. La paix que va na kati ya inzo ina ve. Si violence physique kele bantagu nyuso mpaka na mazonza ma yo ila kunwana kati na ndako o ezana violence physique kimia ezalite ni bota wane koko zana kimia te. Moto oya mesana violence physique kati na ndako na ye akomemangoti na kati na ngomba. Moto ya mesana violence verbale kati na ndako na ye akomemangoti na kati na ngomba. Moto ya mesana violence sexuelle kati na libota na ye akoyaka pena lingomba ko luka ko violer bana ko luka basi kilikili. Et donc violence wana na ba catégorie na ngonyoso ezana ba conséquences ba be kati na libota ape kati na église na biso. Ndene yango na maloba oto siliko tanga balinga mikati na nkolo etalisi biso ete kati na bana na Israël ba violence ezalaki mingi. Bana Israël vanaka na kati ya ba mambu mingi, violence envers les pauvres, envers les démunis, envers les veuves et les orphelins. Ba vanaka violenter ba mambu, violenter ba mambu vanaka mingi mpasi. E banani vandi kusala yao ni ba bantu na vanaka na mbongo. Ba ile betenda bokela ba prince, ba ile betenda bokela ba nsinu. Et bien, il y a des moyens, il y a écraser, il y a des moyens, il y a des violence, il y a des monika, n'entendez ça vampangi. Et na kati ya mambo yetu kutanga, betketala ti mambo ya nzambe na kuzonza. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, prince qui régnait sur Israël. Vous avez vraiment exagéré. Nzambe kena ko attirer attention ba prince. Yann kena ko attirer attention ba ntinu kula na iseleli. Ba ina vani ko écraser, ba ina vanana mbongo ve. Ils vont dire qu'on écraser les pauvres, qu'on va tina babilanga ya baba inzu babime ba et pourtant ba vanaka bantilu ba prince. Ça veut dire que ba vanaka na mbongo. Mais et pourtant ba dit tout la deka meso na babima et ba ina vanaka na yave ya moi ba mputu. Voilà pourquoi le Seigneur déclare: vous avez vraiment exagéré. Renoncez donc à la violence et à la tyrannie. Beno bika violence. Il avait na kusala na katikati ya bundu ya mundu, na katikati ya babantu ya mundu. Renoncez à la violence. Vous avez vraiment exagéré. Laissez la violence et la tyrannie. Conformez-vous au droit et à la justice. Cessez de vous emparer des biens de mon peuple. Je l'ordonne, moi le Seigneur Dieu. Et donc c'est un ordre que le Seigneur donne au prince, qu'il renonce à la violence et à la tyrannie. Mais ordina tatanzambi qui n'a coupé ça n'a prince. Yani kena kupesa yapi na ntango beto yai. Kana beto kena kutala na ntango beto ya enatango na biso oyo pe. Bato mingi ba oyo bazana ba moyen to baza élevé quelque part, bazali ko dominer likolo baninga, bazali ko mema violence kati na baninga, bazali ko mema tyrannie kati na baninga. Ndene yango nkolo pa bazali ko loba kati na biso ete totika violence. Ezala kati na bandako na biso, ezala kati na mabota na biso, ezala kati na lingomba. Pointe violence ko pambo la biso te. Nzambe alobi ete je l'ordonne. Donc ali ordre nzambe azope ça. Ete biso ban soto ke bwana na nzambe nkolo asenge na biso totika violence. Na kati na loba oyo ya alobi ete conformez-vous au droit et à la justice. Cessez de vous emparer des biens de mon peuple. Et lui kolobi ete esengeli na biso bana na nzambe totika violence mais to tambola kati na la justice, beto diata kati na lunungu, beto bika mambu ina kufonaka na ve. Kondwa injustice, babantu kena kubaka bampangi babima na ngolo. Mutima to kuwa na mambu ya nzambi ya mazono. Muntu besumba lupango ya yandi parce que yandi kene mputu. Azana ba moyen te. Asobe ki lupango ne kala. Mais moto aza élevé quelque part, akoya ko lupango ne komi na nko. Asomi yango lisusu na mbongo akoleka et likambo soke ko na tribunal. Mais comme ya motazali élevé, ya motazali mokonzi, azo gagner procès, moto wana perdre lupango na ye. Wana ya ba violence.
Ba violence ezo mona na mingi. Ndina yango ba sengi na biso ete to tika violence. Yo odu mwana mwasi yanga na makasi. Obali ye pa ya nani. Tu l'as pas épousé. Ses parents ne te connaissent pas. Ba yebi otin. Mais yo odu mwana yanga na makasi. Okoma ko bete le kutu. E okomi lokola mwasi na yo. Alors que ba botine ba meli ata bisapu moko ya yote. Mais yo zo bete ye na makasi. Odu ya komi lokola ya yo. Et ça violence, ce n'est pas normal. Même moi si on va bali, ba sali mariage, ba koki ko beta te, totika violence katina bandako. Mobile envers moi si il faudrait que dialogue ezala. L'homme, le mari et la femme doivent communiquer. Mais c'est que totika violence. To comment la peine bandako mosusu bakala ke bula ke to ke tu peux ke bula bakala. Il y a que la violence physique. Et du coup la moutine d'une harmonie élevée. Mais que tu la peine à quatre bifulu ya kaka ba na peke na kusala violence envers les parents mume yamba ka ba parents me kuza dila parce que moi ne ba bakala ke na kubula ba moi ne bakala ke moi na mama ke bika na sous-vêtements yake na kusala ki mave bien que ba violence mais en tant que bani nzambi bisika nous peut ikele tata nzambi ke na kunimi na beto violence parce que quand la beto diate na kata violence yake vana ba impact. Regardez l'église aujourd'hui. Mais quand on va habitué de la violence, c'est quand tu vas y avoir. Bah, ma oui, d'avis fouiller la quiz, tu vas impact si na kata église. Que de la violence partout. Na kata makabu. Na kata kata va groupe, na kata kutakana, na kusa l'assemblée, bah bagarre, bah bande, bah tension. Parce que bah na habitué na, mi teze na bi fouiller na ba yinzu yaba. Mote o ya message na kata violence te. Akoya koye ko na ngone église ta. Yina me habitué na kata di kande yandi. Na comportement ya kizunu ya ke nata pe kizunu na kati ya libundu conséquence ke bandi ya mbote kati na libundu mais si moto oyo amizana kati ba violence nde ba violence wala na kati ya mabota e koma ya katina lingomba e komi kaka na makambo ya makasi kati na bato makambo ya kimeza lisusu te nzambi sadisa beto ngei na kele na ba moyen élevé quelque part bika violence monte na kutala bon so faible na tadisi yange yo oyo nzambi a élevé quelque part. Tika violence envers mon ninga ozomona ti aza na nguya devant yote. Okoko dzo eloko ni na makasi te. Nzambe tazo pesa biso ordre wana. Tika ko dzo biloko ba ninga na makasi. Po ete ko pambola yote. Bet mitala ba bantu ni membaka ba bima ba bantu ngolo. Ya me nati yandi na lufwa. Muntu la benyonga. Nzambe ko ma nyongo yandi. Ya me ko na bwa bana pasi. Wak mutibe kila kudia tila beto pe na ntangu yae. Est-ce que ba violence na kina kumonika ve? Ntangu ina na Israeli tatanzame s'adresser na ba prince na ba mfume Israeli mais bubu ya MPN kana s'adresser na ngena munu. Le Seigneur nous dit que nous avons exagéré et nous devons cesser avec la violence. Tatanzame kutala tibeto pebet me ko exagérer na ba violence na kata ba yinzu ya beto. Il y a des enfants qui ne sont pas en paix. Na ntabisa ba parents ya bao parce que ba parents kana ku kwa misa ba kana ku bula bao. Yake na ba parents na pe katina baba ke on peve entre kentu na bakala parce que ba mambu ke yangolo yake pe na ba parents na kena kiesi parce que ba bana pe kena ku fietisa ba kena ku kwamisa ba. Mais nous devons cesser, bien aimés dans le Seigneur, avec la violence. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous devons cesser avec la violence. Mais tu na ku bika ku kwamisa ba mpangi. Mais tu vas le bantu na kena kati ya lembami. Mais tu na ku se conformer na kati ya droiture na la justice. Kana diabu ke mutindu ina diabu ke na kumonika na miso babantu même si ke muntu da kena mbote si an ke na tort ni an ke na tort il faut nge yidika ba mambu dans la justice parce que nzambe beto ke nzambe ya justice. Oh bubia na kata l'église que de l'injustice, bubia na kata makanda que de l'injustice parce que beto ke na kuyidika ba mambu mutindu ke ba sentiment ya beto. Parce que je suis bien avec un tel, il faut me passer une raison. Parce que je suis bien avec un tel, il faut me s'approcher d'un yann. Malgré ma bêtise et ma erreur, je dois le soutenir. Ça, c'est de l'injustice, c'est pas bien. Mais nous devons marcher, nous devons pratiquer la justice, bien aimé, et la droiture. Ni kuna nzambi ke senda beto, ke pesa beto lu sakumunu. Nge en tant que moi nzambi, ngebe pratiquer violence na nani ba bima na ngeme baka. Na ngolo. Est-ce que ngana ba bima nsana? Est-ce que ngana ba bima ngane vevu ngeme baka na ngolo? Parce que ngeke na lulendo tata nzambi sadisa beto quelle que soit ta position na kati ya société et que nzambi sakumuna kange yavana na kote ngeke salaka yavana kote ngeke texaka yavana kati likanda tu n'as pas le droit de dominer sur les autres
Tu n'as pas le droit de faire la violence dans tes wampangi. Tu n'as pas le droit parce que Nzambi en tant que moi Nzambi, arrête avec la violence. Parce que babantu ngena kutula kati ya violence, bakina kudila, bakina kunyonga, bakina kukunga na tete ya tata Nzambi. Ma nyongo ebase mekuba na tata Nzambi, le Seigneur va te punir. Na mambo ya mazolo to kwa mutini mfume zonda te. Singeme kwa bedu kwa arrêter la violence ba ya munu. Munu Nzambi ke bika va punir ba ine kana kuanza ba ya munu. Est-ce que tu zola tata Nzambi kusema beto? Est-ce que tu zola tata Nzambi kusema beto? Nzamba asunga biso to tika violence kati na bizale na biso. Ezala na ilobeli na yo mama olobaka makambo makasi oyo nyokisa kabana ata ozo pesa eloka kolia ozo balancer ma parole makasi mwana azolia azolela ya malamu te yo mobali na inzu yangena kento ba parole kaka ya ngolo quelle violence verbale ina kento que même na boma na kusaposha ngena kuzolza na ngemambo violence verbale ba kento kapini mutindu ina que le Seigneur nous aide bien aimé à renoncer à la violence que ce soit verbale physique et sexuelle. Parce que cela ne bénit pas. Elle est ça qu'on appelle l'église avec le fait. Mais qui est là, tu vas manguiner que na kota tina de bundu. Et pas que na kota. Que nzambi ça ça beto. Na kubasika na kata la forme de sa violence. Qui dit vol ba kande beto na di bunde beto kwenda na ntwala. Amen. Amen. Ni kuna bit mezabati tozali na kati ya manenga na biso ya 60 jours. Tokoloba thème général ya manenga na biso. Balamisa to kati na konzima. Na sima toyembi hymne pe tokoti na mabondeli. Acte 4 29a. Toke? Acte 4 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4 29a. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Lubokolo lusabuka kwangulusi kutenama emadubeni kakunisa evanjalisi asatana ewaniselo kasena swabaya bani kabotono enyadikolo kakwika kakungunanga
lokola ya kotenge ikeleti yekula menasi yange na maboke tata nzambi lakisa likambo na wepa ya nkolo nani azali komenase yo nini ezali komenase yo eske ana moto atelemeli bomoi na yo eske ana moto azali komema ba violence na kati na vi na yo ozali kokuta na ba violence ya lolenge na lolenge talisango epa ya nkolo bika beto sambila nzambi tacha beto kina mazulu nzambi ya lulendo nzambi ya nkenda tate ya nzitusu na kilokolo ya tata nzambi beto zola kuyekula ngedi bundu yange inakena kutomfoka na manenga yayi basuka nyonso bakena kuisa na ntadisi yange na bizitu ya ba. Et maintenant Seigneur vois leurs menaces, et maintenant Seigneur vois leurs menaces, et maintenant Seigneur vois leurs menaces. Seigneur, tes enfants sont menacés ba menace ke bisika nyonso tata nzambi ya vwana kati na makanda ya vwana na bisalu ya vwana na bakartier ya vwana bazandu bisika ni bisika nzambe ba menace ezali komonana kati na bomo ya bana na yo ndene yango toni kotalisa ba menace nyonso éternel Dieu tout puissant yaka kosunga bana na yo yaka kobikisa bana na yo yaka kokangola bana na yo ba menace wana ezali nzambe kotelema na bomo ya bana na yo bika nge kuwangula yao ngebe zonda tisamu na beto ngeke menace ba ineke menace beto ya vwana menasi ya kimbevo tata nzambi kuiza katula kimbevo yake na kuamsa kisielo yake ba yakake na kulanda kiti yake na fula l'hôpital au nom puissant de Jésus kina menasi kimbevo ina mekotana na l'hôpital tozali kotele la bokono e kotina na l'hôpital nzambe azala na Congo azala na mboka mopaya ezala COVID-19 e kotina l'hôpital tata nzambe tozali ko pamela yango na komone Yesu Masia nzambe sunga ba mpate na yo tala ndenge COVID-19 na mokili mobimba na molongo mimazili ko menase bana na yo Seigneur to sengina nzambe yo pamela bokono ya COVID-19 ekende libela esila nzambe bo bazo bela yango bazana kati na reya nzambe to tindi moto molimo santu ekono kosunga bango pote babikisa ma au nom de Jésus. Longola bokono o nzambe ya COVID-19 ezala na France na Europe mobimba ezala na Amérique mobimba na Asie ezala na Afrique partout nzambe longola maladie o ya COVID-19 poete kimena yo ezala kati na bana na yo beto zula tambula lèvre yenge tata nzambi tu avais dit dans ta parole je vous donne ma paix je vous laisse la paix mais Seigneur ta la paix na satana kena kuza zona na katikati ba yenge katula kimbevo yai katula bimbevo mutina kana kwamsa libundu yange bayaka ka insuffisance rénale insuffisance cardiaque bimbevo kele mingi cancer ya prostate tatanzaba myomba fibrome wapi kimbevo kitanguna inangemezaba ve mais tu es le médecin par excellence alors Seigneur guéris tes enfants parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu mais tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi il y avait notre Dieu betoke na kiminuti na sukaya ngeke na ku visiter mbevo nyonso côté ni côté ba ikele ngeke na kusimba kilivo ngeke katula ba maladie ke na kwamisa ba ba menace na bisala nzambe ba menace na ba quartier ba mpevi ya mbikela kutedimu na bayangita tata nzambi ya vwana na kisalu na quartier na dikanda to lobi na yo nzambe to sengi na nguya na yo etele la milimo nyonso wana ya mabe ba mpevi ya mbi nyonso na metedimu na kizingo babani yange nzambe ozali ko pamela yango ozali ko bengala yango ozali ko zikse yango na nguya moto mulimo santo ambe yoka yawo na tia mpevi longo yoka benga na ba mpevi ina la penge kurena kati babani yange katula ba ndosi ya imbi ya bimbala mbala madi ya pipa bapakala ya pipa ba poursuite ya mutina mutindu ba nyoka bakekubula bana bandosi tata nzambe kisiele mekumana insomnie angolo yani kana kulala ve nzambe menace ya division dikane yai bake wisane ka diaka ve kitantu me kota nzambe tolingeto zongisa kime kati na libota oyo nzambe beto sula tinge futula kintuat na kati dikane ya tata nzambi tala mutindu bake séparé samna mambo ya lufwa samna mambo ya bimbevu samna mambo ya bimvwama samna mambo ya ntoto yai alors que nous sommes tous de passage avec notre Dieu nata kintuat na kati makanda kuiza tunga bayina metedimina na banzila imbi na kati makanda ninge ke bwagala na ba bayina ke babantu ya imbi na kati makanda metedimina kizingo bampangi ninge ke bwagala na bao na tango tozali kokena suka ya mvula ngemizaba mambo kena kuluta bisika nyonso tata nzambi tala ba menasa mutina mutindu beka kezala ku dominer bampangi na bisalo kote ba ikele na makala tata nzambi betikina kutala na société ya beto mutindu ba banje kaka kena kwenda botula bampangi ba lupangu parce que kele mfumu beka kena kwenda kukwamsa bampangi kwenda baka mtoto yangana akabweza lebele ni ndokolobo yewe bitenzabe wapi mabu kezondi ngemizaba ve ba menaske mingi ba bache kaba mabu kuna na tribunal mais combien kena muntu fait
Combien que na mutu fana na potove likambo nezo pola kuna na tribunal nzambe yo tuzali avocat ba avocat nyoso okotela mpona likambo ya mama oyo ata ko ya zangi mongo akufuta avocat yo zali kotelema po ete okata likambo oyo. Tu es capable de notre Dieu de toucher les cœurs des juges, des magistrats qui sont en train de gérer son problème. Tata nzambe toucher ba ntima ya bao qui dit va la justice, qui dit va la justice. Ya fwana mamu ke na PSP, ya fwana mamu ke na mingi nzambe toni ko mona nkembo na yo. Alors kote na kati likambo ya tata oyo beto zula tinge pese yani ndungunu ya fwana mamu ya kisalu bazona katula yani ya mesala erreur na kisalu lemfo kila yani mebika nge restaurer kisalu ya yani ya fwana benika na ba taxi ya fwana benika na ba bus tata nzambi bika nge sadisa bao yani ke vanda ka stable na camion ve menzamge ke sisa kuminani kidivana kujwa poste ya fixe. Tolingo pesa nzambe ba militaire nyonso ba gendarme nyonso ba policier nyonso nzambe pambola nzambe sunga bango bazali makambo na bandako na bango nzambe sunga bango nzambe batela bango pesa bango makasi kati na mosala bazali ko sala pona ko batela mboka to pesi yo nzambe bakambi na biso nyonso ezala gouvernement ezala sénat ezala tata nzambe bisika nyonso. Oh, nzambe ba député, ba sénateur, ba ministre, pourquoi pas mo kondi ya mboka, beti me pesa nyonso na boko yenge, to zali ko belema na 2021, ba sélection nzambe, to sengi na yo eleka na kati na kimia. Lo lenge to zali na kati na kimia oyo koba na te 2021 ko lekana, to ko kubisa to ko tonda yo, po ete nzambe yo moko zali au centre nyonso. Sakumuna boile yebeto Congo, sakumuna libundi yebeto na ba église nyonso nekena kusalanga na makedika. Ke mwana masika bika futuka na nzambi parce que meku watu samule beta suka yai na nkumbi Yesu Kristo mfumu ni mvuluzi ya beto. Amen. Amen. To komi na suka ya kute na biso nde ko zongsa matondo ebele na biso banso to landi kute oyo matondo na beto nyonso matondo na commission technique ke mwana masika na tata nzambi betketela masa na kukanga kute ya beto. Lufwetito na kwa mono zate no bako sola kubakuni sola lufwetito na kwa mono zate no bako sola kubakuni sola 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 kubakuni sola matondo nange tata nzambi o mfumu na ina nyonso ngena kuidika na kati dibuni anga bisika nyonso ba ikele matondo bele pona mapambo leo zaliko kitsa kati na bana no bisika nyonso bazali matondo pona molimo mo santo azali a l'œuvre zaliko simba zaliko sala oh kana beto tonda nge veto tonda nani na makedika nyonso nkwa kristo nyonso kena kukota bilokola yai akotato la bonene na yo poete nzambo zali a l'œuvre ozaliko sala ya minene kebo lo biko zonge pa na yo na komone sumasia to pesi journée ono suma boko na yo ba o bakene misala bo ba kozonga na bandako bo ba kokene koteka bo ba kokene ba bisika nyoso nzambe zala bo bateli pe musungi kemo na masika bika kutana nzambe na nkumbi Yesu Kristo fumu ni vuluzi ya beto. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soit votre partage. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Merci.